último momento on temi bida là. Donc on va corriger un autre exercice par la méthode des 3 moments. Puisque nous avons les encastrements, encastrement old winchin, burada, encastrement var, burada aynı şekilde. O zaman ne yapıyoruz? Bir ayarlı mesnet koyuyoruz. Donc on va faire quoi? On va ajouter un appui imaginaire. Bu şekilde. Donc voilà. On va ajouter donc les appuis imaginaires comme on avait l'habitude de faire. Yaptığımız gibi. Burada aynı şekilde. Donc ici on ajoute des appuis imaginaires. O zaman burada A üstü. On a A' ici. Et nous avons ici D'. Burada D üstü oluyor. Burada D üstü D'. Combien de mètres? 1 mètre diyelim. On va dire que nous avons 1 mètre de part et d'autre. Il n'y a pas de problème. Le moment d'inertie, on va prendre l'infini. Atalet moment sonsuz. Burada atalet moment sonsuz alıyoruz. Tamam. Şimdi ne yapacağız? L'imiz hesaplayalım. Donc on va déterminer L. L, R, K sayılarımız var. Ya da hatta I bölü L hesaplayalım. Ama fark etmez. Donc on peut commencer par déterminer les constantes L, R ou par déterminer L sur I. Bu sefer arkadaşlar L, R bulalım. Tamam. Donc je prends la branche A'. Şimdi A üssü A kısmı alalım. A üssü A ise peki ne oluyor? L eşittir. Si nous sommes sur la branche A', R égale à 0. Çünkü herhangi bir kuvvet yok. On n'a pas de force. Donc voilà. Eğer bu şimdi oldu. Eğer D üstü ise, si nous sommes sur la branche D'. D üstü ise bu da L eşittir. Eşit 0. Si nous sommes sur la branche D', R égale à 0 parce qu'on n'a pas de force. Maintenant, on va venir sur la branche, sur cette branche-là. Şimdi AB geldik. AB kısmı ise. Tamam. AB kısmı ise. Alors, quand je viens sur la branche AB, ilk önce ne var? Bir yaylı yük var. Sonra bir tekil kuvvet var. Donc, on a deux choses. Nous avons d'abord une charge repartie et ensuite nous avons une force ponctuelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit donner d'abord l'expression de L, d'abord en fonction de la charge, et ensuite l'expression de L en fonction de la force P. Tamam. Yani, iki şeyimiz olduğu için yaylı yük, bir de bir kuvvet. Doğru mu? O zaman ilk olarak yaylı yük için L'miz yazacağız. Sonra kuvvet için L'miz yazacağız. Yani yaylı yük için L yazarken 8 dahil olmayacak. 8 dolayı L'miz yazarken yaylı yük dahil olmayacak. Donc lorsqu'on écrit L en fonction de la charge uniforme, cette force n'est pas prise en compte. Quand je vais écrire L en fonction de cette charge-là, cette fois-ci la charge ne sera pas prise en compte. Hemen geldik. Donc, on va dire que sur la branche AB, L égale à quoi? Evet, L égale à quoi? Nous avons bu sefer ne yapıyorum? Bu sefer burada iptal ediyorum. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que je dis? Je dis que je supprime d'abord la charge. Bana ben nasıl gibi düşünüyorum? Bu tekil kuvvet olmadı. Yokmuş düşünüyorum. Donc, pour commencer, je suppose qu'il n'y a pas d'abord la force P. La force P n'existe pas, il y a simplement une charge. Donc, je vais écrire l'expression de L en fonction de la charge geldik. Şimdi sadece yarı yükümüz var. Şimdi geldik. Yarı yükümüz bu şekilde. Alors, quand je regarde dans le tableau, on n'a pas cette charge-là. Ça n'existe pas dans le tableau. On n'en a pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je vois que ici, j'ai une charge. Ne görüyorum arkadaşlar? Burada bir benzer bir simetrik şeyimiz var. Doğru mu? Ama bakın. Bizimki yarı yükümüz buradan başladı buraya kadar. Burada sağdan başlıyor buraya kadar. Donc, nous, notre charge, elle commence à gauche et elle s'arrête quelque part. Ici, elle commence à droite et elle s'arrête quelque part. Donc, j'ai deux expressions qui me disent la même chose, mais elles sont symétriques. Symétriques olduğu için hemen ne yapıyorum? Burada L oluyor. Burada R. O zaman ben L yerine R yazacağım. R yerine L olacak. Yani bu şekilde. Donc, ici, burada R oluyor. Burada L ters almam lazım. Donc, je dois prendre l'inverse parce que ces deux expressions sont symétriques. O zaman, alors, si on écrit L égale à quoi? À QC carré. L'emiz yazacak olursak QC carré. Bir bakayım. QC carré sur 4L. Donc, nous avons QC au carré divisé par 4L au carré. 4L au carré. Ok. Parenthèse 2C moins combien? 2C dakika neydi? 2L. 2L. 2L eksi C
hepsini karesi. Doğru mu? Evet. Là on a écrit quoi? On a écrit la relation de quoi? De L. Şimdi geldik. Şimdi ne yapıyorum? Yerli yük için L'miz yazdık. On a écrit maintenant L lorsque nous avons une charge uniforme. Şimdi devam edeceğiz. Bu şekilde yani bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? Bu sefer yerli yük iptal ediyorum. Bu sefer yerli yük iptal ediyorum. Cette fois-ci je fais quoi? Je vais supprimer la charge uniforme. Je considère maintenant P. Bu sefer yerli yük iptal ediyorum. Ne ile çalışıyorum şimdi neye göre? Tekil kuvvet göre. Şimdi geldik artı. Tekil kuvvetimiz alalım. Maintenant on travaille maintenant en fonction de la charge P. Tekil kuvvet burada oluyor. Alors cette force elle est comment? Cette force n'est pas au milieu. Bu kuvvet tam ortada yok. Yani değil. O zaman geldik burada. Hangi şey oluyor? Biz şimdi L hesaplıyoruz ya. Donc comme on calcule L, donc nous sommes ici. Donc, nous sommes dans ce cas ici. Dans ce cas parce que la force P n'est pas au milieu. Donc voici la formule qui convient. Donc on a PAB. Bu oluyor arkadaşlar. O zaman PAB. Yani bunun almıyorum. Çünkü bu ne zaman alıyoruz? Eğer kuvvetimiz tam ortada ise. Ama bizim kuvvet bakın. Tam ortada değil. Buradan buraya kadar kaç metre? 3 metre. Burada 1 metre. O zaman ortada değil. Alors, cette force n'est pas au milieu. Donc, c'est pourquoi je ne prends pas cette forme-là. Cette forme, c'est lorsque la force est au milieu. Donc, moi, c'est ça qui me convient. PAB, L carré, B plus L. O zaman PAB bölü L carré çarpı B artı L. B plus L. Yani bunun hesaplıyorsunuz. Alors, quand vous allez faire ce calcul, mutlaka ne kadar çıkar? 16.5 çıkar. Tamam mı? 16.5. Yani là, c'est çıktı. Hemen göstereyim. Alors, comment vous allez trouver ceci? Hemen göstereyim. Donc, nous avons 4. 4 çarpı C. Alors, C veut dire quoi? C ne demek arkadaşlar? Geldik burada. Alors, C veut dire quoi? C veut simplement dire, burada geldik. C, c'est quoi? C'est la distance de la poutre. Yükümüz uzunluğu demek. Bizim yük uzunluğu ne kadar? 3 metre. Pardon, 2 metre. Donc, C, c'est la distance de la poutre. Bizim uzunluğu ne kadar oluyor? 2 metre. Nous, plutôt de la charge. Notre charge, là, a pour distance combien? 2. Donc, c'est pourquoi, là, on va écrire 2. On va dire 2 au carré, divisé par 4. 4 fois L. 2 çarpı L. L'emiz ne kadar? La poutre AB a pour distance combien? 4. 4. L'emiz eşit 4. Buradan buraya kadar 4 metre. O zaman 4 karesi. Parantez açtım. 2 çarpı L. L ne kadar dedik? 4. L, on a dit que L égale à 4. Je fais moins C. C ne kadar? 2. Yani yük uzunluğu. C égale à combien? Égale à 2. C'est la distance de la charge uniforme. Donc nous avons 2. Parenthèse, le tout au carré. Je fais plus. P. P c'est combien? C'est la charge 8. O zaman C qui est çarpı. A emiz ne kadar? A c'est quoi? C'est de là jusque là. Bakın. Alors on regarde ici. La distance A c'est ça. La distance à gauche de la force P. Buradan buraya kadar A oluyor. O zaman bizde A ne oluyor burada? A buradan buraya kadar 3 metre. Donc ici A est égal à 3 mètres. Çarpı B. B c'est la distance de là jusque là. B buradan buraya kadar ne kadar? 1 yapar. Hepsini bölü kaç? Bölü L karesi. L'imiz ne kadar? 4. O zaman 4 karesi. Parenthèse. B artı L. Notre B égale à 1 plus L. On a dit L égale à 4. Donc vous allez faire ce calcul. On va trouver combien? Burada 16.5 metre buluyorsunuz. Burada bu şekilde bulmuş olduk. Maintenant, on va faire ce calcul. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant calculer RAB. On est toujours avec la branche AB, aritmétique AB'den. Şimdi R hesaplıyorsunuz. R ne olur peki? Alors, pour R, ne var? Bir yarı yük var. Alors, pour commencer, je supprime d'abord la charge là. Bu kuvvet iptal ediyorum. Şimdi ne ile çalışıyorum? Sadece bunun ile, yarı yük ile çalışıyorum. Yarı yükümüz burada oluyor, doğru mu? Burada. Symétrique olduğu için R'miz bu. Puisque nous sommes dans le cas symétrique, donc R est égal à L. Nous sommes ici. O zaman bu yazmam lazım. R'miz yazalım. Q C karesi bölü QC carré sur 4 L carré. Parenthèse, on a 2L au carré. Tamam moins C au carré. Et nous avons plus. Şimdi bu ne yazdık? Bu yazdık. On a écrit ceci. Maintenant nous avons quoi?
Burada geldik. Maintenant je vais supprimer maintenant la charge. Şimdi bu iptal ediyorum. Hangisi alıyorum? Şimdi bunun ili çalışacağım. Çünkü bu zaten aldım. Je supprime maintenant la charge uniforme. Je travaille maintenant avec ça. Alors je travaille avec ça. Je viens quoi? Şimdi ne istiyorum? R'ye saplıyorum. Donc comme je calcule R, donc je fais quoi? Alors mon R, la formule, je suis ici, la formule R c'est ça. Donc j'ai P A B L carré A plus L. P'miz burada oluyor. R'miz burada oluyor. O zaman artı P A, B, bölü carré, parenthèse, A artı L. Alors, vous allez faire ce calcul. Quand vous allez faire ce calcul, vous allez trouver ici 17,5. Bu şekilde mutlaka bulacaksınız, tamam. Maintenant, vous allez venir, on vient dans l'intervalle de BC. Şimdi BC kismi geldik. On vient dans l'intervalle de BC. BC kismi geldik. BC kismi ne var? Sur l'intervalle de BC, nous avons quoi? Nous avons une force ici. Donc, sadece bir tekil kuvvet var. Doğru mu? Hemen şurada temizleyeyim ben. Evet. Donc quand je viens sur l'intervalle de BC, sadece bir tekil kuvvet var. Hemen geldik burada. Hangi durum? Bunun durum oluyor. O zaman L'miz eşit P A B. Donc notre L égale à ça parce que nous sommes dans ce cas. Notre force n'est pas au milieu. Donc on va dire L est égal à P fois AB divisé par L au carré parenthèse P plus 1. Alors P est égal à 8 fois P'miz eşit K 8 A eşit 3. Donc nous avons ici 3. Nous avons ici 3 fois A égale à 3, B égale à combien? B'miz burada. De là jusque là, ça fait 1. B'miz 1. Hepsini bölü L. L égale à combien? La branche BC, L égale à combien? Égale à 4. BC ise uzunluğu eşit 4 metre. O zaman şurada bir 4 metre yazmam lazım. B'miz ne kadar dedik? 1 artı L. L'miz 4. On a B est égal. Şurada, c'est une erreur. On a B plus L. Tamam. Donc, on a B plus L. Alors, vous allez faire ce calcul. Quand vous allez faire ce calcul, eh bien, on va trouver 7,5 burada 7.5 bulacaksınız. Daha bitmedi. Şimdi ala bitmedi BC. On est toujours sur B. Si on va calculer maintenant R. Şimdi R bulalım. R ne eşit? P A B bölü L carré çarpı A artı L. Vous allez faire ce calcul. Alors, on aura P est égal à quoi? Est égal à 8 fois A est égal à 3. B égale à 1 divisé par L au carré parenthèse A est égal à 3. A mis 3 artı L mis 4. Bunun hesaplıyorsunuz. Peki ne çıkar? Ne çıkar? 10.5 çıkar. Donc ici vous allez trouver 10,5. Tamam. 10.5 çıkar. Burada bitti. Evet. Alors on a fini ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant venir dans l'intervalle de CD. Şimdi CD kismi geldik. Donc dans l'intervalle de CD. On vient dans l'intervalle de CD. Şimdi CD kismini var. Alors sur CD nous avons quoi? Nous avons ceci. Alors premièrement je vais faire quoi? Alors premièrement ne diyelim? İlk olarak şöyle diyelim. Bu kuvvet çünkü iki tane şeyimiz olduğu için teker teker yazmam lazım. Puisque nous avons deux charges ici, on a la force là et nous avons la charge ici. Donc je vais prendre 1. Yani ilk olarak bunun alacağım. Bunun iptal edeceğim. Je fais quoi? Je vais d'abord supprimer ceci. Je vais écrire d'abord la formule de L en fonction de cette charge. Tamam. Bu sefer ilk olarak bu yük dolayı L'miz yani yazacağım. Sonra bu iptal edeceğim. Bundan dolayı yazacağım. Donc bu sefer bundan dolayı yazıyoruz. Maintenant, on va d'abord écrire L en fonction de cette charge. Hemen geldik. Alors, qu'est-ce que nous avons? Sur CD, nous avons L est égal. Şimdi ne var? Bir üçgen var. Nous avons un triangle. Yani şeyimiz nasıl gibi? Nous avons ceci. Nous avons quelque chose comme ça. Tam ortada şey geldik. Tamam. Tam ortada şöyle bir şey var. Donc voilà aussi ce que nous avons. Ok. Donc on va chercher dans le tableau est-ce que nous avons quelque chose qui ressemble à ça. Tablodaki bakacağız. Benzer bir şey var mı ya da yok. Benzer bir şey varsa onu alacağız. Burada baktığınızda arkadaşlar benzer bir şey yok. Hiç benzer bir şey yok. Gördünüz mü? Burada herhangi benzer bir şey yok. Lorsqu'on regarde ici, on voit bien que il n'y a rien qui ne se ressemble à ça. Herhangi bir benzer şekil yok. Doğru mu? Daha yok burada. Şimdi qu'est-ce qu'on fait? On va encore remonter. On va remonter bir daha yukarı bakacağız. Tamam. Bir daha yukarı bakacağız. Tamam. Herhangi benzer bir şey var mı? Geldik arkadaşlar. Bakıyoruz. Herhangi bir benzer bir şey yok. Bakın.
Alors, şimdi kadar herhangi bir benzer bir şey yok. Jusque-là, il n'y a rien qui ressemble à ça. Herhangi benzer bir şey yok ama dikkat et. Burada ne var? Bir üçgen var. Yani bunun ve bunun aynı mı? Değil. Est-ce que ça et ça, c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Ni aynı değil. Çünkü bakın arkadaşlar, burada mesnetler var. Ici, nous avons les appuis. Burada mesnet var. Burada mesnet var. Burada mesnet var. Burada mesnet var. Tamam. Ama başka bir şey oluyor. Ici là on a quoi? Burada ne var peki? Burada şöyle bir üçgen var. Tamam, gördünüz mü? Şöyle bir üçgen var. Buradan farklı. Bakın. Alors ici le triangle faut pas confondre ici. Là nous avons quoi? Burada ne var? Şöyle bir şey var. Tamam. Şöyle bir şey var. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça là et ça là c'est la même chose? Non. Bu ikisi farklı oluyor. Tamam. Farklı bir şey oluyor. Ama bakın bu ve bu ne oluyor? Symétrique oluyor. Alors maintenant on va observer ceci. On va observer ceci. Ça là. Tamam. Tamam. Ok. Alors qu'est-ce qu'on observe? Le triangle là. Yani şimdi bunun aldım ya. Bunun aldım. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que le triangle là. Bu üçgen. Burada. Ve bu üçgen ikisi symétrique. Les deux triangles là sont symétriques. Puisque les deux triangles sont symétriques, donc je vais prendre symétrique olduğu için ne demek peki? Bunun ile çalışacağım. Çünkü symétrique. Yani ama bu sefer comme c'est symétrique, donc je vais prendre les valeurs symétriquement. Bu sefer symétrique olduğu için ben burada ne yazıyor? L yazıyor. Bu sefer ben L'yi almayacağım. Ben L yerine R kabul edeceğim. Alors cette fois-ci, là on écrit quoi ici? On écrit ici L. Moi je ne vais pas considérer les valeurs qui sont ici comme L. Cette fois-ci les valeurs qui sont là pour moi ça devient R. Parce que c'est symétrique. Symétrique olduğu için burada R yazmam lazım. Burada ise L. Comme c'est symétrique, je dois également prendre les valeurs là symétriquement. Donc je dois également prendre ça symétriquement. Donc de manière simple, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire ça. Donc on descend. Et maintenant aşağıda geldik. L'imiz ne dedik? Alors, notre L est égal à QC au carré, divisé par combien? Divisé par 6. Et crochet, on avait 1 moins 0,3. 1 moins 0,3 fois çarpı geldik. Yani on a écrit quoi? Ne yazıyor? Peki. L'imiz burada. 1 eksi 0,3 çarpı gamma. Alors, on a fois gamma au carré. Gamma veut dire quoi? Nous sommes ici. Gamma est écrit ici. Gamma burada yazıyor. Gamma ne demek peki? Gamma eşit C bölü L. Alors gamma égale à C divisé par L. Alors C c'est quoi? C ça est là. C c'est la distance de la charge. C ne demek? Yükümüz uzunluğu demek. Yani yükümüz uzunluğu demek. O zaman ben gamma yerine ne yazmam lazım? C bölü L. C bölü L yazmam lazım. Hepsini karesi. Doğru mu yazdım? Alors on va vérifier si j'ai bien recopié. Non, c'est pas tout n'est pas au carré. Hatta burada karesi var. Parenthèse kapandım. Tamam. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire artı. Şimdi devam edeceğiz. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Şimdi ne yaptım? Buradan dolayı yazdım. Maintenant, on a écrit en fonction de cette charge. Şimdi ne yapacağım? Bunun dolayı yazmam lazım. Maintenant, je fais quoi? Je vais supprimer la charge ici. Et qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant écrire en fonction de la force qui est... Je me dis, bu kuvvetten dolayı yazmam lazım. Bu kuvvet ise, on connaît déjà la forme on connaît cette forme-là. Alors, ça donne quoi? Burada zaten biliyoruz. P, A, B. Bu belli bir şekil. Yani P, A, B bölü L carré. Parenthèse B artı L. Alors, on connaît tout ça là. Vous allez remplacer. Alors, on connaît tout ça là. Vous allez remplacer et vous allez trouver combien? 42,12. Hepsini biliyorsunuz arkadaşlar. Sadece hesaplama yapıyorsunuz. Hatta şöyle diyelim. Q ne demek? Alors, je vais quand même signifier. Alors, Q c'est quoi? Q ne demek? Bu yük. Alors, Q c'est quoi? Q c'est la charge. Yük demek, tamam. Q yük demek. O zaman bizim yük eşit 20. L eşit kaç? L'imiz buradan buraya kadar. L égale à quoi? C'est de là jusque là. L égale à combien? L égale à 5. L'imiz eşit şöyle diyelim. Q ise eşit 20. L eşit 5 metre. Çünkü hepsini yazmam içimiz kalmadı. L eşit 5 metre. A ne eşit? Alors A c'est quoi? On a dit que A ça vient de la force. A buradan geldi.
Burada buraya kadar. Donc notre A égale à combien? 2. O zaman B égale à quoi? 3. A'miz eşit 2. B'miz eşit 3. A 2 burada. A eşit 2. B eşit 3. Başka ne yazmadım? C. Alors nous avons ici C. C est égal à quoi? C yük uzunluğu. Yük uzunluğu o zaman C eşit 3. Donc C c'est la distance de la charge là triangulaire. Donc C égale à combien? C égale à 3. C'miz eşit 3. Eşit 3 mètres. Tamam. Maintenant, on va faire quoi? On va maintenant écrire, maintenant, on est toujours sur la branche CD. On va maintenant écrire R. Şimdi R yazalım. Alors, pour écrire R, qu'est-ce qu'on fait? Je viens ici. Donc, notre R, c'est quoi? R'miz burada. Notre R, c'est ici, n'est-ce pas? R yazalım. Donc, R eşit Q, C karesi bölü 3. Donc, on va écrire ici R. Et donc, R, on avait dit quoi? QC au carré, divisé par 3. On avait ici 1 moins 0,75 sadece formül yazıyorum. Çarpı C bölü L. Tamam. Artı 0,15 çarpı burada gamma daha bakayım. Alors je regarde encore ici. Voilà. 0,75. Ben gamma yerine ne yazıyorum? C bölü L. Tamam. Gamma yerine C bölü L yazmam lazım. Niye? Çünkü burada. Baksana. Verilmiş. Donc à la place de gamma, moi je vais écrire C divisé par L. Donc on a plus 0,5 moins 0,15. On a plus, je crois que c'est plus, hein. Bir daha bakayım. Şöyle. Evet. Devam edelim. Artı var burada. Artı şey burada C bölü L. Hepsinin karesi. Bu ne dolayı? Bu üçgen yük dolayı. Cette formule, on l'a écrit à base de quoi? On l'a écrit à base de la formule, plutôt du triangle, de la charge triangulaire, de cette charge-là. Maintenant, on va écrire maintenant en fonction pour la force. Şimdi kuvvet bu teki kuvvetten dolayı yazmam lazım. R olduğu için hemen P A B bölü L carré parenthèse A artı L. On connaît cette forme-là déjà. Alors, on va calculer et on va trouver combien? On va trouver ici 49,68 bu şekilde buluyorsunuz. Tamam. Maintenant, on fait quoi? On va faire le tableau. Alors, voici, nous avons écrit notre tableau. On va venir, tablomuza yazdık. Şimdi mesnetlerimizi adlandıracağız. Tamam. Burada sıfır mesnet olsun. Donc ici, on va dire appui numéro 0. Burada birinci mesnet, appui numéro 1. Appui numéro 2. Üçüncü mesnet, appui numéro 3. Appui numéro 4. Dördüncü mesnet. Et nous avons ici appui numéro 5. Beşinci mesnet yazmış olduk. O zaman aynı şekilde burada mesnet 0 5'e kadar yazmış olduk. Donc jusqu'à 5 on a écrit des appuis. Maintenant qu'est-ce que je fais? Şimdi ne yapıyorum? L bölü I hesaplamam lazım. On va maintenant déterminer la constante L divisée par I. L bölü I. Alors quand je viens dans l'intervalle de A à A. A üssü L égale à 1, I égale à l'infini. Burada 1 bölü L'miz 1 i'miz eşit sonsuz. O zaman 0 yapar. N'est-ce pas? On a L égale à 1, I égale à l'infini, donc ça fait 0. Je viens dans l'intervalle de 1 à 0. Yani bakın burada unutmayalım. Ici on a quel point? Burada A üssü var. Doğru mu? Burada A var. On avait le point A. Ici on a le point B, le point C, le point D et on avait ici le point D'. Doğru mu? Şimdi ne geldik? Şimdi A, B geldik. Maintenant nous sommes sur la travée AB. La travée AB, nous avons L égale à combien? L égale à 2. I égale à 2I. O zaman l'emiz eşit 4. L égale à 4. L'emiz eşit 4. i'miz eşit 2. O zaman şurada yazalım. Donc L égale à 4 bölü 2i. O zaman ne yapar? 2 bölü i yapması. 2 bölü i yapar. Je viens dans l'intervalle de BC. Şimdi BC geldim. Bakalım. Alors sur l'intervalle de BC, L égale à combien? L égale à 4. L eşit 4. I eşit 1. Donc on a L égale à 4. L égale à 4 et I est simplement égal à 1. Donc nous avons ceci. Je viens dans l'intervalle de CD. Şimdi CD kısmı geldik. L'miz eşit 5. I eşit 2. L égale à 5. I égale à 2. Donc nous avons ici 5 divisé par 2i. Je pense que ça va faire 0,5. Şurada 2,5 bölü i yapacak. Burada geldik. D üstü. Dans l'intervalle de D à D', L égale à 1 et I égale à l'infini. L'miz eşit 1. Burada L eşit 1, I eşit sonsuz. O zaman 0 yapar. Tamam. Maintenant, je fais quoi? Şimdi L, R yazalım. Alors A üstü on avait déterminé. Bu zaten bulduk az önce. A üstü L eşit 0. Alors l'intervalle on a trouvé 0, 0. Sonra burada geldik AB ise burada ne kadar bulduk? Şurada
16.5 bulduk. Doğru mu? Şurada ise 17.5. Ça, ce sont les valeurs qu'on a déjà calculées. Je suis très simplement de remplacer. Dans l'intervalle de BC, BJC, là, on a trouvé combien? 7,5. Et R sur BC, BJC, Negada Bouduk, 10.5. Donc, on a ici 10.5. Et Shimdi JD, dans l'intervalle de CD Bourda, JD, les 4 Bouduk, Kirkiki, 42,12 pour L. Et R, on a trouvé combien? 49, combien? L. Bourda, et on a trouvé 49,68 pour Rebukada. Bouchegide Bourdouk, Shouda, Sifil Bourdouk, Bouda Sifil. Voilà ce que nous avons trouvé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? On va faire la multiplication. Ça fois ça. Bou charpe bou, Sifil. Bou charpe bou, Sifil. Tamam. Bou charpe bou. Negada yapar, otuz 4, otuz 3. On aura ici 33 divisé par I, ça fois ça. Ça fois ça, on aura combien? 35. Donc, on aura ici 35 divisé par I. Bou charpe bou. Chimidi bou d'agradik. Bonoun charpe bou. Donc, ceci fois ça, ça va nous faire 30 divisé par I. N'est-ce pas? 30 divisé par I. Et je fais ceci fois ça, ça va nous faire, je crois, 42. Evet. 42 divisé par I. Je fais ceci fois ça. Bou charpe bou. Negada yapar, use besh yapar. Ça va faire 105, combien? 3 divisé par I. Ceci fois ça. Bu çarpı bu. Ne kadar yapar? 124. 124 yapar. 124 nokta kaç? Nokta 2 bölü I. Burada sıfır. Burada sıfır. Là, ça fait 0. Là, également 0. Je fais quoi? Je mets les parenthèses. Parenthèses, koyalım. Je mets simplement les parenthèses. Je mets les parenthèses. Maintenant, je vais écrire quoi? On va écrire les équations de 3 moments. 3 moments denklemi yazmaya başlayacağız. 3 moment yöntemi, pardon. 3 moment denklemi yazmaya başlayacağız. Burada, ilk olarak burada başlıyorum. Alors, je commence toujours par le premier point. 3 tane mesnet almış oluyoruz. Donc, je commence par ce point et j'ai pris combien? 3 appuis. 1, 2, 3. Evet, denklemi yazalım. Donc, nous avons ici x. Donc, nous avons ici x0. Donc, nous avons ici x0 çarpı x0 çarpı 0. On aura plus 2x1 artı 2x1 parantez. Burada ne var? 0 artı. Burada ne var? 2 bölü i var. Tamam, geldik. Artı x2 artı x2 çarpı kaç? 2 bölü i artı. Birinci denklem. Donc, je fais comme on est en train d'écrire la première équation. Je viens sur le point numéro 1. Birinci denklem olduğu için birinci noktaya geldim. Aşağıda, tam aşağıda ne var? Bu var. Donc, je viens sur le point numéro 1. En bas, j'ai quoi? J'ai cette parenthèse. Je fais 0 et je fais 0 plus 33 divisé par i. Pourquoi je prends ça? Parce qu'on est en train d'écrire la première équation. Donc, je viens sur le point numéro 1. Je prends la parenthèse qui est en bas. Niye bu alıyorum? Çünkü birinci denklem yazıyoruz. O zaman birinci nokta nolu 1 t'ye geldim. Aşağı doğru parantez olan almam lazım. Hemen burada güzelce yazacak olursak, si on écrit ceci, donc on aura combien? On aura 4x1 4x1 artı 2x artı 2x2 artı 33 ne çıkar? 0. On a trouvé quoi? La première équation. Şimdi birinci nokta, birinci denklem bulduk. Maintenant, on va faire quoi? On va déterminer alors la deuxième équation. İkinci denklem. Là, je viens şimdi burada gelmem lazım. Je viens maintenant sur ce point. İkinci denklem, el zaman ne alıyoruz? 3 tane mesnet alıyoruz. Tamam. Alors, je fais quoi? On prend 3 équations. 3 tane mesnet. İkinci denklem, nous avons ici quoi? x1. Şurada x1 var. Çarpı. x1 fois combien? Fois 2 divisé par i. Artı. Burada 2. On a 2 ici. 2 tane. 2 mesnet arasındaki olduğu için o zaman 2 demem lazım. 2x2 parantez. 2x2 parantez. Burada 2 bölü i var. Artı. Bu tarafa şey var, bu tarafa da bir şey var. Donc je prends, pourquoi je dis 2x1? Même là, pourquoi je dis 2x1? Parce que le point x1 était entouré de deux appuis. Là, j'ai dit 2x2, pourquoi? Parce que le point x2 est entouré également de 2 appuis. Je prends à gauche, nous avons ça, à droite, j'ai ça. Alors ça, j'ai déjà expliqué ça dans les autres vidéos, donc je ne reviens pas sur ça. Bu çok iyi anlatmıştım, daha anlatmayacağım. Tamam. Artı x3. Artı x3. Çarpı ne var? Sadece 4 bölü i var. Artı. Kaçıncı denklem yazıyoruz? İkinci denklem. On écrit la deuxième équation. Donc je viens sur le point numéro 2. O zaman 2'ye geldim. Tam aşağı doğru bu var. O zaman parantez açtım. 35 bölü i artı 30 bölü i.
eşit 0 kabul ediyoruz. O zaman burada bu denklem iyice yazdığınızda quand vous allez écrire cette équation on va trouver ici ne kadar buluyoruz? 2x1 artı 12x2 artı 4x3 tamam artı 65 eşit 0. Bu ikinci denklem. Donc vous trouvez la deuxième équation. Après avoir fait ça sonra ne yapıyorsunuz? Sonra üçüncü denklem yazıyoruz. Bir nereye kadar gitmemiz lazım? Alors à quel moment on s'arrête? On s'arrête lorsqu'on touche l'appui. Burada geldiğimizde hemen işimiz bitecek. Burada. Ama bu sefer de şimdiye kadar daha gelmedi. Biz amacımız ne? Burada gelmemiz lazım. O zaman comme on n'est pas encore arrivé ici sur le dernier appui, donc on va continuer. O zaman devam edelim. Şimdi buradayız. Şimdi burada geldik. Maintenant on est maintenant ici. On prend toujours 3 appuis. Şimdi her zaman 3 mesnet alıyoruz. Şimdi x2 ile başlıyoruz. x2 çarpı. On a x deux fois combien? 4 divisé 4 bölü i var. Artı burada x3 o zaman 2 x3 parenthèse. Donc je fais x3 pourquoi? Parce qu'il est entre deux appuis. Niye 2x3 niye 2x3 çünkü 2 mesnet arasındaki oluyor. O zaman şurada 4 bölü i var. Artı şu tarafa 2.5 bölü i var burada. Kapandım. Şimdi artı je ici x4 x4 çarpı x4 çarpı ne var? Burada sadece bu var. x4 on a simplement ça comme coefficient. Donc j'ai 2,5 divisé par i artı. On écrit quelle équation? Şimdi üçüncü denklem yazıyoruz. O zaman burada gelmem lazım. Je viens sur le point numéro 3 parce qu'on écrit la question numéro 3. En bas, j'ai quoi? J'ai cette parenthèse. O zaman artı parenthèse açtım. 42 bölü i artı. Burada 105 var. 105.3 bölü i. Hepsini eşit 0 diyorum. Donc je dis que tout ceci est égal à 0. O zaman bu denklem iyice yazıyorsunuz. Ne çıkar peki? Alors vous allez écrire cette équation. Toutes les fois on fait quoi? Vous allez multiplier ça par i. Yani her zaman şöyle yapıyorsunuz. Tüm denklem çarpı i diyorsunuz. Tamam. Çarpı i. Hepsini çarpı i. Çarpı i diyorsunuz bu şekilde. Tamam, çarpı i diyorsunuz. Burada ne çıkar? 4x2. 4x2 çıkar. Artı 13x3 çıkar. Artı 2.5 x4 bir de artı 147.3 çünkü burada 3 var ya nokta 3 eşit 0. Bu ne yazdık? Üçüncü denklem yazmış oluyoruz. On a écrit quoi? On a écrit la troisième équation. Bitti mi? Daha bitmedi. Est-ce que c'est fini? Non, pas encore. Daha bitmedi. Devam ediyoruz. Son noktaya kadar. Yani. Donc on doit arriver jusqu'au dernier point. Şimdi burada geldik. Tamam. Maintenant on est venu ici. On est venu sur le dernier point. O zaman burada peki ne olacak? Son denklemiz. Puisqu'on est arrivé sur le dernier point. Donc là on va écrire la dernière équation. x3 üzücülerim. O zaman şurada x3 oluyor. Çarpı kaç? Çarpı 2.5 bölü i. Artı 2x4. Donc artı on a 2 fois 2 plus 2x4 parenthèse. Pourquoi 2x4? Parce qu'il est au milieu, il est entre deux appuis. 2 mesnet arasındaki oluyor. O zaman 2'ye çarpmam lazım. O zaman 2.5 bölü i. Artı. Burada ne var? Şu tarafa sadece 0 var. Artı ne alıyorum? Şimdi x5 alıyorum. x5 çarpı kaç? Önde ne var? 0 var. Çarpı 0. Tamam. Kaçıncı denklem yazıyoruz? Dördüncü denklem yazıyoruz. On écrit quelle équation? On écrit la quatrième équation. Donc je viens sur le point numéro 4. O zaman dördüncü numara 4. Nolu 4'e gelmem lazım. 4'e gelmem lazım. Daha doğrusu. Aşağıda ne var? Bir parantez var. Donc je viens sur le point numéro 4. En bas on a une parenthèse. O zaman bu parantez almam lazım. Je prends 124,2 bölü 2 artı 0. Her zaman kabul ediyoruz. 0 denklemiz kabul ediyoruz. Maintenant après cela, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, bu denklem hepsini çarpı i diyorsunuz. Donc vous allez tout multiplier par i. Alors, on va trouver quoi? On va trouver 2, ne çıkar? 2,5 x 2,5 x3 evet 2,5 x3 artı 5 x4 çıkar. Değil mi? Artı 124.2 çıkar. Bu kaçıncı denklem yazdık? Şurada 4. denklem yazdık. Tamam. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir sistem açıyorsunuz. Burada şöyle bir şey diyelim.
Le système Achmanis-Lazare. Alors, on fait quoi? Vous allez maintenant créer un système d'équation. Donc, vous allez former un système d'équation. Şöyle yapayım. Tamam. Bu sistem açıyorsunuz burada. Bir sistem açıyorsunuz arkadaşlar. Bu sistem çözdüğünüz vakit, lorsque vous allez résoudre le système, vous allez trouver que x1 est égal x1 ne kadar bulacaksınız. Zaten x1'imiz burada. Yani x1 veut dire quoi? A'daki moment. x1 veut dire le moment au point A. x1 ne demek? A'daki moment demek. O zaman x1 eşit moment A. Peki x1 ne çıkar? Eksi 7.22. x2 ne demek? Moment B. x2 veut dire quoi? x2, le point 2, c'est au point B. Donc, le moment au point B. Moment B demek. x2 ne kadar çıkar? Eksi 2 0 3 çıkar. x3. Alors, x3, c'est le moment au point C. N'est-ce pas? Parce que le point 3 c'est au point C. C oluyor. O zaman x3 eksi 6 56 çıkar. Şimdi x4 ne oluyor peki? D'deki moment. Le moment au point D. Alors, x4, vous allez trouver ici moins 21, combien? Moins virgule 56. Maintenant, x1, x0 est égal à 0. Et x5 aussi est égal à 0, n'est-ce pas? Parce que x5, il n'y a pas de moment. Pourquoi? Parce que burada herhangi bir moment yok. Bir kayca mesnet oluyor. Herhangi bir enkasırlık moment yok. Donc, on n'a pas de moment parce que nous avons un appui simple, un appui articulé. Tamam, geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Kuvvetlerimizi hesaplıyoruz. Maintenant, on peut déterminer les forces. Alors, şöyle geldik. A, B, bakalım. On va regarder la branche A, B, qu'est-ce qu'on avait? La branche A, B, nous avons ici une charge. Doğru mu? Burada 2 metre var. On a ici 2 mètres. Et ici, nous avons une charge de combien? De 8. Şurada 8 var. Burada 8 kilonewton var. Burada baktığımızda, si on regarde ici, nous avons combien? Burada bir reaksiyon söz konusu oluyor. Donc, nous avons ici une réaction de combien? Une réaction de 4 fois 2. 8. Şurada bir reaksiyon oluyor. 4 çarpı 2, 8. Bu reaksiyon tam ortada. Donc, ça sera ici au milieu. Burada. Donc, on aura combien ici? On aura ici 8. O zaman burada 1 metre. Burada da 1 metre. Ici, on avait 1 metre. Niye düzgün yazmıyorum ya? Tamam, şöyle. Ici, on avait ici 1 metre. Burada da 1 metre. Là également 1 metre. Là également 1 metre. Şimdi burada geldik. Şimdi burada geldik. Ici, nous avons quoi comme réaction? Burada bir reaksiyonumuz var. Doğru mu? Bu reaksiyon var ne kadar? 20 çarpı 3 bölü 2. O zaman 60 çarpı 60 bölü 2, 30. Donc là, ça va faire ici 30. Şurada 30 yapar. Donc nous avons notre réaction de 30 ici. Hemen aşağıda burada bir 30 bir reaksiyon var. Nous avons ici 30. Donc là, on a ici 1 mètre et on a ici 2 mètres. Ici, on avait combien? 2 mètres. Burada 2 metre varmış. Buradan buraya kadar kaç metre vardı? Doğru mu yazdım? Bir daha bakayım. Evet. Burada 3 metre ise o zaman burada 1 metre. Burada 2 metre. Tamam. Maintenant, şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz? Reaksiyonlar. Momentler yazıyorsunuz. Le moment au point A. A'daki moment ne kadar bulduk? Le moment au point A, on a trouvé combien? A'daki moment ne kadar bulduk? Eksi 7.22. Donc, on va écrire les moments. On a trouvé ici moins 7,29. Le moment au point B, nous avons trouvé ici combien? Moins 2,03. Là également, on a la même chose. On a la même chose ici. Şurada ne şey var? 2.03. C'deki moment ne kadar? Aynı moment. Donc, on a trouvé le même moment ici au point C. Nous avons 6,56. Le moment au point D, D'deki moment ne kadar? Eksi 21. Tamam. 21.56. Yani vous allez calculer maintenant les réactions. Reaksiyonları hesaplıyorsunuz. Burada ne çıkar peki? Vous allez faire la somme des forces sur X. Toplam Fx, toplam moment yapıyorsunuz. 9.3 çıkar. Burada ne çıkar peki? 6.7. Burada ise ne çıkar? Alors ici, on va trouver 0,87. Burada 7 falan çıkar. 7.13 çıktı. Burada ise, là, on va trouver 7,8. Et là, on va trouver, burada ne kadar bulacaksınız? 30. 30.2 bulmuş oluyoruz. Donc voilà ce que nous avons. Et on fait quoi? On trace le diagramme de l'effort tranchant. Alors c'est parti, diagramme de l'effort tranchant. Burada yukarı doğru ne var?
Donc, voilà. Donc, nous avons ici 9, on a ici 9,3 en haut. Alors, n'oublions pas que là, nous avons Bourdanbourg et Kadal, là, nous avons une charge repartie. Donc, quand je fais 9,3 moins 8, 9,3 moins 8, Bourda, Bidjer, Sus Consolo. Doğru şurada? Ne kadar çıkar? Şöyle bir şey çıkar. 1.3. 1.3. Nasıl? 9.3 eksi 8. Şimdi buraya kadar geliyorum. Sabit. Tamam. Burada geldiğimizde, maintenant je fais quoi? Jusque là, on est constant. On a 1 mètre. Et puis on descend de 1. Je fais moins 8. Quand je descends de moins 8, alors ça me fait ici combien? Ça me fait ici 6. Je peux descendre encore. Bir daha aşağıda inebilirim. Burada 6.7 yapar. Doğru mu? 6.7 buraya kadar geliyor. Je viens jusqu'ici et il fait quoi? Il se ferme. Burada kapatıyor. Şurada négatif, burada positif. Maintenant, je viens dans la branche BC. BC, nous avons 0,87. Şurada 0.87 var. Buraya kadar. Donc, je viens jusqu'ici. Il n'y a pas de changement. Buraya kadar geldim. Eksi 8. Donc, je fais moins 7. Moins 8, pardon. Eksi 8. Donc, je trouve ici combien? Eh bien, je trouve ici 7,13. Alors, je suis constant jusqu'ici. Buraya kadar sabit. Herhangi bir değişiklik olmadı. Kapandı. Burada, et c'est négatif. Donc, je viens là, et là, il vient fermer. Et là, je monte, je suis à 7,8. Burada, 7 falan var. Tamam, şurada 7.8 var. Buraya kadar herhangi bir değişiklik yok. Donc, jusqu'ici, au point 2. Burada 2 diyelim. Buraya kadar herhangi bir değişiklik yok. Tamam, burada geldiğimizde ne var? Aşağı doğru 8 var. Doğru mu? Donc, je fais cette valeur. Cette valeur moins 8. Bu diğer. Eksi 8, eksi 0.2 yapar. Donc, nous aurons ici 0,2. Eksi 0.2. Eksi 30. Donc, je fais moins 0,2. Moins 30. Eksi 0.2. Eksi 0 ne kadar yapar? Eksi 30.2 yapar. O zaman bakalım burada ne var arkadaşlar? Bir yerde yükümüz var. Pardon, bir üçgen yükümüz var. Artıyor, azalıyor. O zaman bir çapka gibi. Donc, nous avons ici quoi? Eh bien, nous avons ici notre... Puisque nous avons notre charge. Ya da şöyle yapalım ilk önce. Donc voilà. Et nous avons ici ceci. Tamam. Böyle bir şekilde burada negatif. Burada ise pozitif. Burada ise pozitif. Burada kaç çıktı? 30.2. Voici le diagramme de l'effort tranchant. Şimdi moment diagramme çizelim. Alors on trace le diagramme du moment. Le diagramme du moment. Et si on peut aussi mettre les mesures, hein. On peut mettre les mesures. Là, burada ici on avait deux burada 1 metre varmış. Burada 1 metre. Burada 1 metreydi. N'est-ce pas? Burada kaç metreydi? Şurada 3 metre. Burada ise 1 metre. Burada 2 metre pardon. Là on avait 2 mètres. Et burada 3 metre. 3 metre oluyormuş. Tamam. Maintenant, le moment au point A'daki moment biliyoruz. A'daki moment geldik. A'daki moment ne var? Eksi 7.22. Donc nous avons moins 7,22. Eksi 7.22. O zaman şurada. Donc nous avons un moment de moins 7,22. Nous connaissons quoi aussi? Nous connaissons le moment au point B. P de qui moment? Le moment au point B est égal à moins 2,03. Moins 2,03. Burada. Moins 2,03. Donc on est quelque part là. Şöyle diyelim. Donc on a 2,03. Moment au point B. Nous connaissons aussi le moment au point C. C de qui moment? Burada biliyoruz. 60.506. Moment au point C. Donc şöyle bir şey var. 6 je dirais. Donc, moment au point C, on a eu moins 6,56, n'est-ce pas? Moment au point D, D de qui moment? Eksi 21 il est alt. Donc, nous avons ici moins 21,56. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? De là, buradan buraya kadar il y a le yükümüz var. Donc, ici, dans cet intervalle, nous avons quoi? Nous avons une charge repartie. Donc, le diagramme du moment, il sera une parabole. Parabole olacak. O yüzden bu diğer artı bu. Donc, je vais faire cette valeur plus la valeur de l'air ici. Bu diğer artı buradaki olan alan. Ne kadar çıkar? 3 nokta. Burada bir 3 nokta falan çıkar. Donc, ici, quand je fais ce calcul, on aura ici 3,38. O zaman bir parabol olacak. Şurada bir parabolumuz var. Burada ikinci derece diyelim. İkinci derece bir parabol var. Tamam. Maintenant, burada geldiğimizde, après, une fois ici, je fais quoi? Je fais encore
plus la valeur de l'air de cette partie-là, Bouddha positif, plus la valeur de l'air de cette partie. Alors, ça me donne une valeur qui sera quelque part ici. Alors, ça me donne combien? Bouddha gelecek, tamam. Bouddha ise birinci derece, là on a premier degré. Donc nous avons ici 4,68. Tamam. Maintenant, une fois ici, je fais moins la valeur de l'air qui est donc ici. Zaten şurada Bouddha gelecek. Bouddha gelecek. Tamam. Maintenant, et sonra bu diğer cette valeur plus la valeur de l'air ici. Yani bu diğer eksi 2.03 artı 3 çarpı bu. Donc je fais moins 2,03 fois, et non, moins 2,03 plus 3 fois ça. Alors ça me donnait une valeur du moment qui sera ici. Burada kibi maximum diğer çıkar burada. Ne kadar olup bakalım. Donc cette valeur du moment ici, on va trouver ici 0, şurada 0.59 çıktı. Burada geliyorsunuz. Tamam. Burada geldiğiniz vakit hemen burada gelecek. Donc après ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va monter ici. Alors, de là également, nous aurons aussi un moment. Là également, on aura aussi un moment, le maximum moment. On aura le moment maximum, puisque les fortes tranchants s'annulent. Alors, nous aurons quoi? Eh bien, de là, je fais cette valeur de l'air, moins 6, eksi 6.50 artı bu. Yani artı 2 çarpı bu. Donc, je fais cette valeur moins 6,56 plus 2 fois 7, 8. Alors, ça va me donner ici 1, et quelques. Donc, j'aurai şuradan ne kadar çıkar peki? Evet, şurada 9 falan çıktı. Donc là, on trouve ici une valeur environ de 9. Donc şurada 9.06 çıktı. O yüzden hemen şöyle gelecek. Donc on va avoir böyle bir şeklimiz var. Tamam, geldik. Sonra burada ne oluyor peki? Hemen burada gelecek. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient ici. Et on ferme. Da kapatacak. Ya da şöyle diyelim. Donc faisons ceci. Burada ilk önce burada kapatıyorum. Sonra burada yapalım. Tamam. Alors nous avons ici burada positif, ici négatif, négatif, positif, négatif, positif, négatif burada. Alors on a tracé le diagramme du moment. Et avec, donc notre vidéo s'arrête par là. On se dit à très bientôt. Videomuz burada nokta almıştık. İnşallah görüşürüz arkadaşlar.